আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अग्निशमन विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान यह बात कही। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा को अग्निशमन विभाग में रिक्तियों और उनके भरे जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रश्न के उत्तर में कहा, वर्तमान में अग्निशमन विभाग में रिक्तियों की संख्या 738 है। इन रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। আর আপনি যেটা বললেন আরো অনেক বিষয় আছে, যেমন আগরতলার মধ্যে এখানে এত ঘনত্ব, এখানকার যে বিষয়, এখানে কিন্তু আরো যদি 5টা আপনার টায়ার ব্রিগেড করেন তারপরে শেষ হবে। তো এগুলোর গাইডলাইন আছে, তাহলে আধিকারিকদের নিয়ে আপনি তথ্যগুলো দিয়ে বসতে পারেন। মাননীয় বিধায়ক আমাদের গোপাল বাবু যেটা বলেছেন, এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে পোস্ট যে স্ট্রেংথ আছে আমাদের 1556 জন আমাদের আছে। না আমি বলছি ভ্যাকেন্সি আমার কাছে 757 আছে ভ্যাকেন্সি। আচ্ছা শুনুন, তো এই যে এই ভ্যাকেন্সি পূরণের জন্য অলরেডি প্রক্রিয়া আপনিও জানেন চলছে। ত্রুটিগুলো আমরা সারিয়ে আবার নতুনভাবে আমরা চেষ্টা করছি। আমরাও চাইছি যে সব শূন্য পদগুলো যাতে পূরণ হয়। আপনি এর মধ্যেই দেখবেন যে রেজাল্ট আপনারা পাবেন। আরে 3 বছরের মধ্যে হচ্ছে তো, আপনার 20 বছরের কথা কি বলুন না, 5 বছরের কথা কিন্তু বলছেন না আপনি। 3 বছর হয়েছে কি বেশি বয়স হয়ে গেছে? अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 में शुरू होनी थी, लेकिन बाद अनियमितता और आरोपों के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसके बाद क्योंकि कोई नई भर्ती अधिसूचना जारी नहीं की गई और 2022 के भर्ती परिणाम प्रकाश नहीं हुए, इसीलिए नौकरी चाहने वालों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। रिपोर्ट्स नाउ।